Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to DCTV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. Allama Iqbal Medical College MBBS class of 1987 reunite after 38 years. Now, viewers, in a world that keep moving faster every day, it's rare to find moments that pause time and even rarer to find friendship that last a lifeline. This summer, one such unforgettable moment took place as the MBBS class of 1987 from Allama Iqbal Medical College reunited after nearly 4 decades. And what followed was laughter, poetry, and stories that warm every heart in the room. Now, the Allama Iqbal Medical College MBBS class of 1987 came together in 2025 for a reunion. After 38 years, they first wore their white coats as young medical students. Now accomplished professionals, they gather not just to remember the past but to relive it with joy. From the very first greeting to the final hugs, the air was filled with love, nostalgia, and a sense of belonging. Their sense of humor, lively conversations, and heartfelt laughter made it feel like the college days had never ended. Now, what stood out most was a beautiful segment of comedy, poetry, and storytelling, bringing back the golden era of campus life. The audience was taken on a joyful journey filled with inside joke, old traditions, and touching memories that still live on in their hearts. Viewers, it was unanimously called the best story of the entire summer conventions, not just for the fun and laughter, but for the reminder that true friendships are ageless. As they shared their final words, one heartfelt message echoed in the hall, "Khush rahein ye baagban aur inki baaghe bahar." May these memory makers stay forever young at heart and always blessed. So we were in the last, from classroom to clinics and from young to legacy. The journey of the Allama Iqbalians of 1987 is a testament to the power of shared dreams and enduring friendship. In their reunion, they didn't just remember the past, they brought it back to life. And that truly was a story worth celebrating. अल्लामा इकबाल की क्लास है जी, अल्लामा इकबाल कॉलेज हमारा कॉलेज। ने कभी उनके करीब और उसने दोबारा आशिकी छोड़ दी। जी मैं उधर जाता हूँ, आप उधर चलिए। तो नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब इसने वीजे के लिए इस्लामाबाद गया यूके के वीजे के लिए, तो ऑफिसर ने इससे पूछा भाई तुम तो वापस नहीं आओगे। तो उसने कहा कि मैं क्यों नहीं वापस आऊंगा, मेरी तो मंगनी हुई है। तो उसने कहा तुम्हारी मंगेतर का नाम क्या है? चाहे मुझे कोई नाम याद आया, और खट करके वीजा लग गया। अब इसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद बिल्कुल बनता है। जो हम जवान थे, हसास इस कदर थे ना पूछ। जो हम जवान थे, हसास इस कदर थे ना पूछ। हसद तो सीने में लम्हों में पलने लगता था कि लड़कियां कभी डाइसेक्शन जो करती थी, शऊर अपना तो मुंह से जलने लगता था। जो हम जवान थे, हसास इस कदर से ना पूछ। हसद तो सीने में लम्हों में पलने लगता था कि लड़कियां कभी डाइसेक्शन जो करती थी, शऊर अपना तो मुर्दों से जलने लगता था। कमाल कमाल इश्क की बेलें चढ़ी थी कॉलेज में, बहुत सी जंगजू आंखें लड़ी थी कॉलेज में।
ہماری کلاس میں سب سے شریر بچہ ہے نا وہ تھا منیم Maybe Allama Iqbal Medical College class when they were 18. Now they are getting together after آج کی میٹنگ یہ کہہ رہی ہے 30 مجھے یاد ہے منیم کی وہ محبت مجھے یاد ہے منیم کی وہ محبت بھی جو اس کو خود بھی نہیں یاد کیونکہ ابھی بھی نہیں ابھی شیر کچھ اور تھا بدل لیا میں جو اس کو خود بھی نہیں یاد کیونکہ تھی ہی نہیں اگرچہ آنکھ سے ریڈی تھی سب پلانے کو منیم کو پیاس نہیں تھی تو اس نے پی ہی نہیں وہ شریف بچہ تھا اب ایک اور بندے کا ذکر ہے جس کو یہاں نہیں موجود تو اس کو میں نے فون کر کے پرمیشن لے لی پھر ایک اور تھا سی آر احتشام میاں کسی کی سوچ میں گم سم وہ کب ملے گی کہاں ادھر ادھر وہ اسی کی تلاش میں گم تھا وہ سر سے پاؤں تلک میں نہیں تھا بس تم تھا وہ اپنے اے سی لگے روم میں یہ سوچتا تھا تپش وہ جون کی کس طرح سہ رہی ہوگی میں ٹھنڈے کمرے میں انیٹمی پڑھوں کیسے کہ ہاسٹل میں وہ گرمی میں رہ رہی ہو اسی لیے تو وہ دل کھولتا ہے اب بھی یہاں اسی لیے تو وہ دل کھولتا ہے اب بھی یہاں اور اب جی ہے آگے ایک اور دوست بہت دوستوں کا پیارا تھا مزاج عشق کا رکھتا تھا جب تمہارا تھا وہ ایک شخص کسی زلف کا اسیر بھی تھا سنا ہے پہلے زمانے میں کوئی لیر بھی تھا سنا ہے پہلے زمانے میں کوئی لیر بھی تھا شریف اتنا کہ بس تاکنے پہ خوش رہتا پھر اپنے آپ سے سو سو کہانیاں کہتا اور اس کے بعد ہے جی یہ آرزو ہی رہی سیکھ لوں وظیفہ میں کہ مانتا ہوں تجھے تو میاں خلیفہ میں خدا بھلا کرے اپنے وجود کا کہ جسے کوئی گلا نہیں دنیا سے نہ زمانے سے ملی ہیں بیویاں جس کو کسی خزانے سے اٹھی جو عشق و محبت میں کٹ مکمل کی اٹھی جو عشق و محبت میں کٹ مکمل کی کہ میرے بھائی نے تو ہیٹرک مکمل کی اچھا جی اب جو ہے جی ہے موجود بہت ضروری تھا اس قافلے میں اس کا وجود نعیم تو تھا ہی وہ طاہر بھی تھا وہ خیلی تھا فرینڈ بوائز کا تھا گرلز کی سہیلی اور اب اس کے بعد جو ہے یہیں پہ ہے موجود بہت ضروری تھا اس قافلے میں اس کا وجود نعیم تو تھا ہی وہ طاہر بھی تھا وہ خیلی تھا فرینڈ بوائز کا تھا گرلز کی سہیلی تھا لکھا چھپا کے محبت بھرے فسانے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کیا بات ہے کیا بات ہے پڑھائی اور لکھائی کا شوق تھا اس کو بہت سے ڈاکٹر لایا یہاں کمانے کو فروغ اس نے دیا علم کے خزانے کو ایک تو ایڈمن ہے ایک ہے بھولا گروپ اداس تھا جب ان میں پڑ گیا رولا
اب آگر 3 بندوں کا کٹھا ذکر آ گیا. نوید ہے کہ اسد ہے کہ کوئی مانی ہے. تو میں نے کامن گل پتہ چل رہی ہوں. نوید ہے کہ اسد ہے کہ کوئی مانی ہے, ہماری دشمنی ان سے بہت پرانی ہے. ہماری دشمنی اسد جن کی شادی کلاس میں ہوئی ہے, تینوں کی شادی کلاس میں. نوید ہے کہ اسد ہے کہ کوئی مانی ہے, ہماری دشمنی ان سے بہت پرانی ہے. کبھی تو جلتے کبھی ان پہ رشک کرتے تھے, اور ان سے سیکھ کر کچھ ہم بھی مشق کرتے تھے. اور ان سے سیکھ کر کچھ ہم بھی مشق کرتے تھے. اب ان کی حالتیں بدتر ہیں ہم کمینوں سے. بدتر ہیں ہم کمینوں سے, کہ پورے بیچ کی ہمدردیاں ہیں تینوں سے. کہ پورے بیچ کی ہمدردیاں ہیں تینوں سے. اب ان کی حالتیں بدتر ہیں ہم کمینوں سے, کہ پورے بیچ کی ہمدردیاں ہیں تینوں سے. ملے رہائی کچھ احساس جرم سے ان کو, خدا نجات دے زوجہ کے ظلم سے. خدا نجات دے زوجہ کے ظلم سے. اگرچہ ہم پہ بھی ہوتا ہے ظلم, مانتے ہیں, سارو ساڑھی کلاس پہلو تو نہیں. اس کے بعد ہے جی, اس کے بعد اب کچھ نہیں, میرا ایک چھوٹا سا کچھ اور ہے, وہ میں وہ سنانا کروں. وہی میں تم بیٹھنے ہی مکریاں نے. مجھے بھی تھی تو محبت کسی سے کالج میں, مجھے بھی تھی تو محبت کسی سے کالج میں. مجھے بھی تھی کہ نہیں یہ نہیں ہے نالج میں. تو جب کبھی جو میرے ساتھ بات کرتی تھی, تو آگ اگلتے ہوئے دن کو رات کرتی تھی. سموسا کھا کے جب شیران پینے لگتی تھی, تو ایک آگ سی سینے میں جلنے لگتی. انگلیوں پہ 2 بٹا, تو بھول جاتا تھا انیٹمی کا سب رٹا. وہ آج آئی ہے ڈیلس بھی کیا, چلو چھوڑو. وہ آج آئی ہے ڈیلس بھی کیا, چلو چھوڑو. کہ اس کو یاد بھی ہوں میں بھلا, چلو چھوڑو. بھلا کا نام تھا اس کا ہوگا, چلو چھوڑو. کوئی تو اس کو بتائے ذرا, چلو چھوڑو. وہ بتانے آئے. کیا بات نہیں والا ریپیٹ ہوئے گا. ہاں بالکل, ان کا ریپیٹ کرو. ریپیٹ کرو جی. وہ خوش, آخری شعر ہے کہ وہ خوش رہے کہ جہاں ہے وہ جس مقام پہ ہے, کہ دل ابھی بھی اسی بے وفا کے نام. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں مائک سنایا, نہیں مائک ریپیٹ کر دیں جی. نہیں مائک اب نہیں, اب اس کے بعد جو ہے یہیں پہ ہے موجود. اب اس کے بعد جو بھی یہیں پہ ہے موجود. بہت ضروری تھا اس قافلے میں اس کا وجود. نہیں تو طاہر بھی تھا, وہ خیلی تھا. فرینڈ بوائز کا تھا, گرلز کی سہیلی. لکھا چھپا کے محبت بھرے فسانے کو, نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. پڑھائی اور لکھائی کا شوق تھا اس کو, بہت سے ڈاکٹر لایا یہاں کمانے کو. فروغ اس نے دیا علم کے خزانے کو.
सुन लो यार, तिन्ना नाल जेड़ी होती है। अच्छा जी, वो है जी, हाँ मैं तो लोटे वाला सुनाने वाला। हाँ लोटे वाला आ जा, लोटे वाला। पहले लोटे वाला लोटा का ले आओ, लोटे वाला जी, पहले लोटे वाला। मुकर्रर। अच्छा जी, तो ये है कि खरे थे सब वहाँ, अपनी क्लास की बात हो रही है, खरे थे सब वहाँ, कोई ना उनमें खोटा था। हाय हाय हाय। ये और बात के हम सब में एक लोटा था, क्या बात है। लोटा साहब वो प्यार का था मुजस्मा, असद खुलूसो नियाज, वो यारेगार था, सब दोस्तों का था हमराज। क्या बात है। वो सर से पांव तक देसी था, सारे का सारा, फिर अल्लाह बख्शे गोरी को हो गया प्यार। फिर अल्लाह बख्शे गोरी को हो गया प्यारा। जल्दी जा जल्दी जा। भले वो खाता था अब नाम की जगह पिज़्ज़ा। हाय 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 हाय। ज़मीना हक का मंगेतर था जब लगा वीज़ा। अब तीनों वाला, करा रहा। अब तीनों वाला आ गया। नबी नहीं नहीं है। एक मिनट ये इसका किस्सा सुनाने दीजिए बीजे। हाँ, इसका मुझे वाला कितना? ये सबको पता है। नहीं ये मेरा शेयर सुना दो, सुनते हैं। एक सेकंड कितना सुना? तो मेरा वीज़ा लग रहा था इंग्लैंड का, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बंदा जो इंग्लिश से ही बोलता हो आपके साथ आ जाए। तो मेरे साथ 2 दिन चले गए। नहीं हुआ ये, इसने अपने दोस्त को लेके जाना था, हमारा दोस्त आमिर, उसको एक और लेकर मैंने कहा यार तू मेरे साथ आ जा। कहता मैं इंटरव्यू पे तो जा ही नहीं सकता। कहता इस तरह कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो तू मेरा इंग्लिश इंटरप्रेटर है। अच्छा ठीक है, अब वो उसको ले गया, आगे क्या हुआ? मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे कोई बंदा चाहिए ना। तो मेरे 2 बंदे गए थे, तो आमिर स्कूल गया था। तो वो उसने सवाल जवाब शुरू किए मुझसे कि क्यों जा रहे हो? मैं कहीं जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों MRCP करने जा रहे हैं, CBS करो। मैं नहीं, मैंने MRCP करनी है। तो फिर आप वापस नहीं आओगे? मैं कह नहीं वापस तो आऊँगा, मेरी सारी फैमिली है। कहता है यू मैरिड? मैं कह नहीं मैरिड तो नहीं हूँ, एंगेज हूँ। तो कहता क्या नाम है उसका? मैं कह स्मीना। आमिर स्कूल हंसता हंसना नहीं। कहता वो इधर ही है। मैं क्या हूँ इधर ही है, बस मैं MRCP किया और आगे बस उनका हो जाऊंगा। ये समीना हक है। ये कौन है? ये जुनून के साथ समीना हक है। ये सलमान की वाइफ है। ओह अच्छा। ठीक है, और ये हमारी क्लास फेलो है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। अब आपको पता चला अपना क्या। Now we got the story. Oh, that's a good one. ना मेरी किसी से बात हुई है ना इसकी बात भी नहीं हुई थी समीना। सिर्फ उसको पता था नाम उसका यही है। Oh, okay. Oh, that's a good story. अच्छा जी, शेर वापस। अब 3 बच्चों का जिक्र है, 3 बच्चों का है। हमारी दुश्मनी इनसे बहुत पुरानी है। क्या बात है। कभी तो जलते कभी इन पे रश्क करते थे, और इनसे सीख कर कुछ हम भी मश्क करते थे। अब इनकी हालतें बदतर हैं हम कमीनों से, कि सारे बैच की हमदर्दियां हैं तीनों से। मिले रिहाई कुछ एहसास जुर्म से इनको, खुदा नजात दे ज़ौजा के जुल्म से। तो ये सुन है हमारा कमर जो हमारी प्रेसिडेंट अपना वो हमारी क्लास फेलो है। ठीक है, उनका उनको पसंद और उनको किसने पसंद किया ये असल में ये सवाल ये है कि मोटे को मोटा क्यों कहते हैं? चलो मुझे पता हो जवाब। अच्छा चलो तुम दे। That's good. दो वर्जन मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ। तो हम इकट्ठे हॉस्टल में एक जगह थे, तो इन बेचारों को मतलब ना पेट का थोड़ा सा आ जाता है। बार बार बाथरूम जाते थे, तो आते जाते बाथरूम भाई कई दफा जाते थे, तो लोटे भगा पता नहीं ये दोस्त एक
सही अच्छी कहानी वो ऐसी पढ़ी करती थी, इसका ये था कि 5 वक्त का नमाजी है और जो बाथरूम था उसमें लोटा नहीं था, इसने अपना लोटा रखा हुआ था। अब जब वो कॉरिडोर हॉल में था जब भी किसी आमिर नबीश को देखते थे एक लोटा होता था साधारण और टुकड़े के बाद एक लोटे के साथ वापस आ रहा था, तो नाम उसका भी लोटा रख दिया, नाम है लोटा। सारे डिफरेंट फ्लोर्स पे The real problem was कि सारे फ्लोर्स पे कोई ना कोई आमर था, तो जब मेस में लड़के बात कर रहे होते थे खाने के दौरान यार वो आमर किधर गया, कौन सा आमर, तो जब कभी इसका जिक्र होना होता था आमर लोटा कहते थे। एक और जो कल वाकया हुआ था तो कल हम ह्यूस्टन में थे और वहाँ पे किसी मोशा के दोस्त ने इन्वाइट किया हुआ था हमें पार्टी के लिए, तो उसकी छोटी सी रैंक थी, तो उसमें अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हमें टॉयलेट जाना पड़ा। तो मैं वहाँ से वापस आया तो मोश जाने वाला था, तो मुझे कहता है कि मुझे अंदाज़ा हो गया पूछने वाला क्या है पानी के बाद, मैंने कहा मैं आमिर को छोड़ा है वहाँ पे। Actually, we're going to change the topic for just a little bit. So all of you asked me how that works. So I've got these people here. You can listen to them. So बार बार मुझे भी पूछना. Naveed bhai आते हैं जरा. And all of the observers that are with me, just come on over here. कुछ इनमें से मुझे observation कर रहे हैं. So ये papers लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. हमारे पास उसके साथ एक apartment building है, तो हमने 2 apartment 3 bedroom के किराए पे लेके रखे हुए हैं. एक में लड़कियां रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं. नवीद भाई जो है मेरे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं. हमारा ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स इन द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स. तो उसका जो साउथ कैंपस है वो मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ उसका. सो नवीद भाई हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं और वो सारा ये कोऑर्डिनेट करते हैं. सो इनको नहीं पता था मैंने इनको क्यों बुलाया, but I'm going to put him on the spot. He's going to explain how that works. And then you can listen to these guys, what they're going through, so you can know what their experience is. The process is very simple. First thing, whoever is applying for observership needs to send me their email. तो आप जिस किसी को भी आप चाहते हैं कि वो अप्लाई करना है उसने, तो वो मुझे अपनी ईमेल अगर दे देता है, भेज देता है, मैं आपको अपनी ईमेल अभी शेयर कर देता हूँ. तो वो ईमेल मुझे जब भेजेगा तो मैं उसको जो उनका प्रोटोकॉल है उसकी सारी लिस्ट भेज दूँगा. वो एक शॉर्ट ईमेल है जिसमें वो मांगते हैं आपका जितने there's a list of क्या कहते हैं जो टीके आपने लगवा रखे हैं ना, तो अगर नहीं लगवाए तो उनका आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा. तो दैट इज. अच्छा, अब नवीद भाई जो है ना इज अ वेरी पोलाइट गाय. सो आप इनको ईमेल भेजेंगे तो कुछ जवाब नहीं आएगा आपको, बिकॉज हो रहा यह है कि वी गेट अबाउट 30 to 40 emails a week. So हम जो है एक हद तक करते हैं. 8 people are too much for me. बट हुआ यह है कि जुलाई और जून और अगस्त जो है इनका हाईएस्ट पीक होता है. तो होता ये है कि मेरे पास 2 होते हैं और वो हमने स्लॉट किए होते हैं पूरे साल पहले. उसके बाद फ़ोन आ जाता है यार एनु ऐड कर दे, यार मेरे को जगह नहीं है, और यार तू कर सकना है, वो फिर हम इसको एक और ऐड कर लेते हैं. दैट कंटिन्यूज एंड यू आर ऑल फ्रेंड्स, माय फैमिली मेम्बर्स. वो होता ये है कि नाउ वी हैव 8, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू काइंड ऑफ chaperone them in the rooms and stuff. वो 8 बंदे, ये तो अब सारे बड़े हैंडसम हैं. मेरे पास और से भी आते हैं जो मेरे जैसे लगते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं. वो जब 8 बंदे जाते हैं कमरे में तो लड़के जो पेशेंट होते हैं वो डर जाते हैं, तो क्योंकि सारे ब्राउन होते हैं. So you will have to email me, and if I know you personally and I have a slot, then I will add, and then फिर नवीद भाई को मैं दे देता हूँ. उसके बाद ये होता है कि एक हमारा HIPAA होता है, ये आप सारों को पता है. So they have to do a test for that, and then आपकी हम in-patient credentialing करवाते हैं. So you cannot step in the hospital unless we have credentialed you that we know you, the medical director has accepted you, and then you have to go through the health questionnaire. नवीद को बड़ी अच्छी तरह पता है, ये 20 साल से ये भी काम कर रहा है. So आपके टीके जो सारे हैं वो has to go through, and you have to have a form for that.
اینڈ وہ اس کے بعد پھر یہ ہم اسیس کرتے ہیں کہ کس نے نیکسٹ آنا ہے, کیا کرنا ہے, کہ ہمارے پاس رہنے کی کتنی جگہ. تو یہ سارا کام نوید بھائی کرتے ہیں پیچھے سے, اور تھوڑا سا میں ان کے ساتھ کرتا ہوں. اچھا آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ ہینڈ اوور. اچھا یہ دیکھیں, یہ جو سب سے پیاری میری لڑکی ہے یہ ہیرا کی, یہ ہیرا نصیر ہے, اور ہیرا اس کی اسد کی کیا لگتی ہے؟ میری نیز کی بیٹی ہے, میں اس کا نانا ہوں. یہ ایسا شعر بولو, نانا آیا ہوا ہے ماشاء اللہ. So this is Maria. Why don't you talk about آپ کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے؟ Assalamu alaikum. I'm Maria Hassan and I'm a graduate of King Edward 2020 batch. So I related with Dr. T during March and April, and I attended the spring meeting as well with him. And so I wanted to do some work in research, and we are not allowed to do work on, B1 visa in the research. So I'm kind of rotating with him and working on a project as well in the research these days, because research is very important for the CV these days. So yeah. So the most important thing, یہ ہیرا کے میں ایگزامپل لیتا ہوں. اسد نے مجھے کہہ دیا, ہیرا سے میں نے بات شروع کر دی. So the most important thing for any one of your kids who want to come in is just focus on step 2. اب یہ سارے جو بچے ہیں نا, یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم سب سے زیادہ تیز ہیں. آپ جو کہیں گے وہ آپ کی بات کہیں گے جی, لیکن سوئیں گے کچھ نہیں, ٹھیک ہے. سو دے اسٹارٹ ورکنگ آن کہ میں نے روٹیشن کہاں کرنی ہے, اس کے بعد میں نے ریسرچ کیا کرنی ہے, میں نے کیا, اینڈ آل یو وانٹ ٹو ٹیل دیم از اسٹیپ 2 اسکور. اسٹاپ ورینگ اباؤٹ روز ریس کی طرح. اس کے ساتھ بھی 2 سال اسی طرح لگا رہا ہوں. اس کے بعد نے مجھے فون کیا تھا کوئی 1.5 سال پہلے, یار وہ آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی صرف اس کو کہا اسٹیپ 2 کا. اسٹیپ 2 میں آپ کے اچھے مارکس نہیں آئیں گے, یو ول ناٹ گیٹ این انٹرویو. پھر آپ مجھے فون کر کے کہیں گے کہ اس کو یار کہیں لگا دے. میں نہیں لگوا سکتا, بیکاز امریکہ میں یو کی ناٹ گیٹ اے ریزیڈنسی by سفارش. There's always 1 in a million. You only get it through your own academic prowess and on your own. So اس میں نمبر 1 چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹیپ 2 کا اسکور 250 260 ہو. تو جو پروگرام ڈائریکٹرس ہوتے ہیں وہ پھر ان کے پاس 200 300 اپلیکیشنز آتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جو 250 260 سے اوپر ہیں ان کو ادھر رکھ لو, جو باقی نیچے ان کو ہم نے دیکھنا نہیں ہے. ان میں سے پھر وہ انٹرویوز بلاتے ہیں. پھر وہ نیکسٹ چیز دیکھتے ہیں آپ کی لیٹر آف ریکمنڈیشن. آپ نے کہاں امریکہ میں روٹیٹ کیا, پاکستان کی کوئی چیز نہیں مانتے. جب میں اور نوید اور اسد اور احمد عارف یہ سارے ہم ادھر آئے تھے, تو ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنا لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھا تھا اور جا کے پروفیسر کو کہا تھا سائن کرنا. اس کی وجہ سے امریکہ میں کوئی نہیں مانتا اب لیٹر آف ریکمنڈیشن پاکستان سے آیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ روٹیٹ کریں اور پھر کریں. میر شریف, دیٹس رائٹ, ٹھیک. اچھا, اینڈ دے پریفریبلی ان کی جو آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے 3 LORs چاہیے ہوتے ہیں. سو 3 months کے لیے چاہیے ہوتا ہے. پھر اس میں وہ کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ آپ نے آؤٹ پیشنٹ کیا تھا یا ان پیشنٹ کیا تھا. پھر وہ دیکھتے ہیں آپ نے کس کے ساتھ کیا تھا, وہ اس کو کیا. پھر نیکسٹ چیز جو ہے وہ LOR آ گیا. پھر نیکسٹ آپ کی ہوتی ہے ریسرچ, کہ آپ نے کوئی پیپر لکھا ہوا ہے یا کسی پیپر کے پارٹ ہیں یا نہیں ہیں. سو دیٹس امپورٹنٹ. کر رہی ہے. The 2 more things that are extremely important. One is volunteering. اور یہ پاکستان میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو ہم پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی میں, میں, سمینا, فوزیہ, یہ سارے کام کرتے تھے. بشرا بھی کرتی تھی. ہم تو زیادہ بھی ہم تو مذاق میں کرتے تھے, بٹ ہم تو مذاق میں کرتے تھے, بٹ دیٹ از کنسیڈرڈ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے جو میرا ڈاکٹر بنے گا, میرے پیشنٹس کو دیکھے گا, اس کی پرسنالٹی کیا ہے. کیا یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے پیسوں کے لیے, یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. سو دے وانٹ ٹو نو ویئر یو ہیو والنٹیئرڈ, واٹ یو ہیو ڈن, واٹ یو ہیو ناٹ ڈن. کدھر ہوم لیس کو جا کے ملے ہو, کس کو دوائیاں دی ہیں, کہاں تم نے والنٹیئر کیا جا کے کرنے کے لیے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از یور انٹرویوئنگ اسکلس. ہمارے بہت سارے بریلینٹ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اینڈ دے ہیو 270 275 99.9 percentile, اور وہ نہیں گئے. اینڈ دا ریزن از کہ ان کی انگلش اچھی نہیں ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں. جب وہ سامنے آتے ہیں تتا کرنے لگ پڑتے ہیں. سو پارٹ آف مائی ٹریننگ, اب یہ جو بچے ہیں یہ سارے HSL کے پڑھے ہیں, یہ میرے سے زیادہ اچھی انگریزی بولتے ہیں. تو جس دن اگر انٹرویو میں چلے جائیں گے یہ اندر چلے جائیں گے. لیکن جو باقی میرے جیسے لوگ ہیں جن کی انگلش تھوڑی سی خراب ہے, جو ڈر جاتے ہیں, ان کا انٹرویو نہیں ہوتا. سو دوز آر دی تھنگس دیٹ آر آل along. ہیرا تو بتا. Assalamu alaikum everyone. I'm Hira Amir. I'm a graduate of King Edward as well. I've been here 2 weeks rotating with Sir. This is my first rotation here at Oklahoma Heart, and it's been a great experience so far. We're able to follow Sir into his cath lab,
observe all procedures. He keeps us very engaged, keeps asking us questions. We get to read a lot, patient histories and all of that. So it's going really well. And دوسرے جو ہے concern تھا when coming here was to look for volunteer opportunities as well. Sir نے وہ problem بھی solve کر دیا. He's like arranged a volunteer opportunity for us over the weekend. تو ہم Saturdays کو وہاں بھی جاتے ہیں and during the week we're rotating with him and following him everywhere. جو ہوملیس ہیں یا جو ڈرگ ایڈکٹس جو کورٹ کے تھرو پروسیس میں باہر آ جاتے ہیں وہ ان کے لیے کام کرتا ہے. تو ان بچوں کو سیٹرڈے سنڈے میں ان کے ساتھ بھیج دیتا ہوں اینڈ دین وہ وہاں ججز کے سامنے جاتے ہیں, کورٹ ہوتا ہے, لوگ وہ جگہوں پہ جاتے ہیں. سو دے ول ہیو دیٹ آن دیئر ریزیومے دیٹ دے ڈیڈ والنٹیئرنگ ان دی US آلسو وچ از اے بگ ڈیل. Assalamu alaikum everyone, my name is Noor Ahmed Amir and I'm a 4th year med student at Rashid Latif Medical College Lahore. تو ہمارا کام جو ہے وہ pretty much is the same as he explained here. Apart from that, we watch case how sir interacts with the patients, how he treats the patients, and sir ہمیں ساتھ ساتھ میں پھر ایکسپلین کرتے ہیں, نہیں ایکسپلین کرتے تو ہم سے پڑھواتے ہیں اور ہم لوگ وہی ساری چیز پھر پڑھ کے سر کو سناتے ہیں, ورنہ ہم لوگ کے دماغ میں وہ بیٹھ جاتی ہے. تو بیسکلی پور آن دا اسپاٹ اینڈ اس سے ہم لوگ کافی سیکھ رہے ہیں اینڈ اٹس اے ریئلی میننگ فل اینڈ ہم لوگ بہت ہیلپ فل ایکسپیرینس ہے ہمارے لیے. تھینک یو. حسن جو ہے آپ کو یاد ہو ہماری 1 سال جونیئر ہیں سارا سلیم جو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں سرجن یا CT سرجن. طیب بڑی شیرہ جانتا ہے. طیب کا بیٹے نے آنا تھا بلال نے, اور وہ ان کی وجہ سے جو میں 5 لڑکوں کو لایا وہ آیا نہیں ہے. نہیں میں مزاق کر رہا ہوں. بلال بیٹھ جا. بلال اور حسن دونوں آر ویری ویل نون ٹو می, سو حسن از روٹیٹنگ ود می. السلام علیکم, I'm حسن داؤد خان اور ہم تینوں راشد لطیف میڈیکل کالج میں ہیں. ابھی ہم 4th ایئر میں اور ہم ادھر آبزرورشپ کے لیے آئے ہیں فار 1 month اینڈ ہم صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں اور بس سر کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتے ہیں ان کے پیچھے ہوتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ ہمیں سکھا دیتے ہیں. سب وہ ہم ان کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان ساتھ میں انہوں نے ہمیں پڑھنے کے لیے بھی چیزیں دی ہوئی ہیں. میو کلینک کی بک ہوتی ہے 35 چیپٹرز ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں بائی دا اینڈ آف روٹیشن اور پھر وہ ہم سے سنتے بھی ہیں چیزیں اور بس اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس فار اس اور ہم ادھر US کلینکل ایکسپیرینس ہمیں مل جاتا ہے. وعلیکم, میرا نام طیب عامر اور میں ابھی 4th ایئر MBS کا اسٹوڈنٹ ہوں ایٹ راشد لطیف. سو بیسکلی ہم لوگ تو جب ہم کالج میں تھے تو ہم لوگوں نے کہا کہ وی نیڈ لیٹر آف ریکمنڈیشن فار آبویسلی اپلائنگ فار دی ریزیڈنسی میچ. تو جب ہمیں ڈاکٹر نعیم کا پتہ چلا تو آبویسلی ہی واز گریشیس ٹو اس, انہوں نے ہمیں انویٹیشن لیٹر دیا, سب کچھ دیا اینڈ ایون اپارٹمنٹ بھی دیا کہ ہم سارے رہ لیں اور آپس میں سب کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ایز حسن بتا چکے ہماری 8 بجے روٹیشن شروع ہوتی ہے اور ہم ڈیلی ہم نئے پروسیجرس دیکھتے ہیں, ٹریولرس سب کچھ. ہمارے لیے تو بینگ 4th ایئر میڈ اسٹوڈنٹس فارسی ہوتی ہے بیسکلی, بٹ سر ہمیں ہر ایک چیز ایسے ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں اگر نہیں آتی پڑھو بیٹھ کے. اسی وقت کہتے ہیں فون نکالو, چیٹ GPT کرو, جو کرنا ہے کرو, سکھاتے ہیں ہمیں. اور اس کے علاوہ سیٹرڈیز کو سر نے ہمارا والنٹیئر ایکسپیرینس بھی شروع کروا دیا ہوا ہے جس میں ابھی ہم ایک ہی بار کیا, بٹ اٹس ویری نائس کہ ہمیں سر ایک آل راؤنڈیڈ ایکسپیرینس دے رہے ہیں ہیئر ایٹ دی اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل. Yeah, I'm a graduate from CMH Lahore. I'm rotating with Dr. Naeem for the past 2 weeks now, and I've done 2 observerships before this, and I can say this: the amount of involvement Dr. Naeem takes us through, that's amazing, because we go through so many observerships. We're just standing in the corner. They don't care if we're listening or not, but Dr. Naeem really teaches us everything, like new case studies, new procedures and everything. We've seen mitral clips, stabbers and everything, and it's really we really enjoy it and we really see this side of practice in America. Basically we're giving them a dream. They basically ہم جب میں کرکٹ کھیلتا ہوں, جب کھیلتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ جی میں اگر بالنگ کرا رہا ہوں تو میں عمران خان ہوں, یا اگر میں بیٹنگ کر رہا ہوں تو میں جاوید میرداد ہوں. We need to show them what it is so they can, when they're sitting for and studying like they used to do 14 hours a day, why they're doing this. So that's the part is for them. So one of the other things that I do is پاکستان کے جو ٹاپ کارڈیالوجی فیلوز ہوتے ہیں, جو کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ امی کے نام پہ میں اسکالرشپ دیتا ہوں. یہ لوگ اپنے خرچے پہ آئے ہوئے ہیں بٹ رہتے میرے ساتھ ہیں, کھانا بھی میں ان کو دیتا ہوں. بٹ جو وہ پاکستان کے جو ٹاپ کارڈیالوجسٹ ہیں, جو فیلوز ہیں, جو FCPS جنہوں نے کر لیا ہوتا ہے کارڈیالوجی اور انٹرونشنل کارڈیالوجی, ان کو میں لے کے آتا ہوں اینڈ دے اسٹے ود می فار 6 weeks اینڈ وی ٹرین دیم اینڈ دے گو بیک. وہ پھر میرے وہ ان کو ویزا بھی لگواتے ہیں, ان کو خرچہ بھی دیتے ہیں, ان کی
जहाज़ के टिकट भी देते हैं, वो हमारे पास रहते हैं, चले जाते हैं. ये बहुत बड़ा सदका जारी है, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान के हर कार्डियोलॉजी सेंटर के अंदर मेरे फेलोज जो मेरे से रोटेट करके गए हैं आज बैठे हुए हैं. That's been an unbelievable thing, because ये जो बच्चे हैं ये ब्रेन ड्रेन है, ये इधर अमेरिका में आ जाएंगे, ये वापस नहीं जाएंगे. वो जो 6 हफ्ते वापस जाते हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, they go back immediately and start working. So मंजूर was one of them. अब इसको और शौक हो गया कि मैंने रिसर्च करनी है, तो अब मैंने इसको J1 दिया. ये पूरा साल मेरे साथ बैठ के रिसर्च कर रहा है, इज राइटिंग पेपर्स एंड स्टफ एंड ऑल दैट. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजूर मोहम्मद खान है, मैं पेशावर से हूँ. मैंने FCPS ट्रेनिंग अभी लास्ट जुलाई में पाकिस्तान में कंप्लीट की. अब आ रही है आवाज़? अच्छा, मेरा नाम मंजूर मोहम्मद खान है, मैं पेशावर से हूँ. सर ने मुझे like a few others, मैं सर को बिल्कुल नहीं जानता था, I didn't even know his name, लेकिन he was gracious enough to pick me because of my research experience. तूने कंपटीशन जीता था, तुझे बताया गया था जब मैं उधर आया था कि you are one of those. हाँ बिल्कुल, तो यही उससे पहले मैं नहीं जानता था. So he was very kind, he called me for that 6 weeks जो फेलोशिप सर के साथ होती है. मैंने बहुत कुछ सीखा, tried to implement that back in Pakistan, and then I got another opportunity to work as a research coordinator with him. So currently I'm working on 6 to 7 research trials. बहुत कुछ सीख रहा हूँ, सर के साथ क्लिनिक भी करता हूँ. It's an amazing experience. किस चीज़ में रिसर्च करा, बता किस चीज़ में? So अभी जिन स्टडीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ मोस्टली हार्ट फेलियर स्टडीज़ हैं. न्यू ड्रग्स, न्यू टेक्निक्स. फॉर एग्जांपल एक ड्रग डेवलप हो रही है जो मेवाकैम्पटन की तरह की है, जो कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में आपके हार्ट को रिलैक्स करता है. उसके अलावा एक प्रोसीजर है LA एलिविएंट सिस्टम, जिसमें आप इंटरएट्रियल शंट बनाते हैं टू रिलीव द प्रेशर इन दी LA. तो इस तरह की स्टडीज़ हैं. स्टैटिन्स पे स्टडीज़ हैं. इट्स पाकिस्तान में रिसर्चेस होती हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स वहाँ इस तरह के नहीं होते बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इशूज. सो दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सर के साथ क्लिनिक भी होता है, पेशेंट्स भी देखते हैं, तो वो कार्डियोलॉजी पे मेरी रिव्यू होती रहती है. एंड अदर देन दोज थिंग्स, मैं लोगों से कहता हूँ कि आई डोंट जस्ट रिस्पेक्ट हिम, आई लव द गाय, बिकॉज इन्होंने जितने कार्डियोलॉजिस्ट को, हम इनको जानते भी नहीं थे ना ये हमें जानते थे बस, बट बिकॉज ऑफ आर क्या कहें, वहाँ हमारे क्रेडेंशियल्स की वजह से, जिस भी वजह से, मेरिट की वजह से इन्होंने हमें पिक किया, अमेरिका बुलाया, इतने पैसे इनके लगे. ही कुड हैव स्पेंट दैट मनी ऑन अदर थिंग्स एज वेल. बट सर की बात सही है. एवरी कार्डियोलॉजी ट्रेनी, एवरी कार्डियोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान नोज हिम, रिस्पेक्ट्स हिम, एंड जो चीज़ें सीख के कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ जा रहे हैं उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है. देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस, वेरी वेरी. एक और हमारे पास है आयशा अहमद, वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म कर रही थी, so she couldn't come. Say that and then we're done. I'm sorry it took a long time, but it's the only thing you guys called me about, so I thought I'll give you a full Monty. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद आफ्ताब खान है. I'm graduate from Alamit Mental College. तो I'm feeling proud with all Italians. So basically like everyone has almost explained everything. Like हमारे जो है MLE का पाथवे, उसमें एक स्कोर्स होते हैं, that's very important. दूसरा रिसर्च होती है, वॉलंटियर होते हैं. तू कितने रहते हैं स्कोर की बता? 266 है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह. And I was one of the best graduate of Alamit Mental College. ये मेरा बेस्ट ग्रेजुएट है, मेरी ये नंबर 2 है. और ये भी बात देख लेंगे, मैं किधर गया सर, हम सब होता सारे एक ही कमरे में बैठे हैं अभी. सो मतलब सर ना माशाल्लाह लाइक जो चीज़ें सर को स्टूडेंट बताते हैं ना कि ये रिसर्च होती है, ये होता है, सर हर अपॉर्चुनिटी देते हैं. मैंने ऑब्जर्वरशिप सर के साथ की 1 महीना, फिर सर ने रिसर्च में भी मुझे डाला हुआ, रिसर्च वगैरह करता हूँ साथ. अभी ओवर द वीकेंड सर वॉलंटियर पे ले जाते हैं. बेसिकली डॉक्टर टी इज़ अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल द स्टूडेंट जो कि यूएस से पाथवे को फॉलो करना चाह रहे हैं. और मतलब बारिश का तो ये सीने ग्रुप बना हुआ है, एक सर ने ग्रुप बनाया हुआ बेसिकली, और उस्मानिया फाउंडेशन के अंडर जो है ना हाई अचीवर है 269 में एक्चुअली इज़ अ रियली गुड गाय उज़ैर मजीद. तो उसके जो ना अंडर गाइडेंस सर ने वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वगैरह भी देते हैं. तो दैट्स रियली वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. और बच्चों को पता होता है कि स्टेप 2 देना है और सर को ईमेल कर देनी है बच्चों के ऑब्जर्वेशन वगैरह के लिए. तो और इनकी ये सब चीज़ ना सिर्फ अलामिक बात है, आई एम द ओनली इन ऑल ऑफ देम. लाइक दिस इज फ्रॉम के राशिद CMS. सो
he is all over in the Punjab, even North Punjab KPK too. So that's very amazing. He's doing really a great job, और he's a blessing for all of us. So आपके जो बच्चे पाकिस्तान में हैं या जो स्टेप 2 की तैयारी कर रहे हैं, रुखसाना फाउंडेशन जो अम्मी किया है, उधर पूरी एक क्लास चलती है 2 और 3 टाइम्स अ वीक, और वो जो मेरे साथ इधर से रोटेट करके गए हैं जो वेरी वेरी हाई अचीवर्स हैं, उनको मैं वहाँ ले जाता हूँ और वो जाके उनको ट्रेन करते हैं. सो दे कैन, the bottom line is step 2 score has to be high. उसके अलावा नहीं. That's it. I'm done. Thank you very much. Oh, thank you. एक मिनट कि if you can do it, why not Ahmed Arif, Naveed and Asar and Atish? Is there inhibition at some level? मैं चाहता हूँ जितना एक्टिवली ये कर रहे हैं इतना एक्टिवली आप मेरी जान काशा इस वक्त आई हैव 6 people तो नहीं क्या बता मगर मसला ये है सर the only issue is जो नहीं ने बताया बहुत से स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से आते हुए they have no idea ये डिस्कस इसने स्टेप 2 के स्कोर का बताया है बेटी है anybody can challenge the choice of the program director पे lawsuit हो रहे होते हैं हर रोज ACGME programs को वो कर रही होती है it's a crazy atmosphere जिस वजह से आप कॉल नहीं कर सकते कि यार मेरे इस बंदे को रख ले let's see pretty much that's what used to be when I came मैं रेल रोड स्टेशन से मैंने फ़ोन किया एक बंदे ने मुझे बताया कि एक सीट खाली है येल के ब्रिजपोर्ट के प्रोग्राम में और तू वहाँ पे चला जा मैं वहाँ नहीं ज्वाइन कर रहा तो तुझे जगह मिल जाएगी और रेल रोड स्टेशन से मैंने कॉल किया प्रोग्राम डायरेक्टर की सेक्रेटरी एल्सा आई नेवर फॉरगेट हर नेम मैंने कहा कि मैं आया हूँ पाकिस्तान से और मुझे ये स्लॉट चाहिए उसने कहा तुम कौन हो कहाँ से आए हो वी नेवर हर्ड योर नेम हमारे पास तुम्हारी एप्लीकेशन भी नहीं है आई टोल्ड हर कि मैं कैब लेके आ रहा हूँ उस ज़माने में ऊबर नहीं होती थी कैब होती थी और वैसे मैं आजकल भी कैब ही देता हूँ एनीवेज तो मैं वहाँ पहुँचा और आई वाज टॉकिंग टू एल्सा कि भाई मुझे आई एम डेस्परेट गिव मी अ ट्राई डोंट पे मी और वो कह रही कि हाउ इज दिस पॉसिबल प्रोग्राम डायरेक्टर डेविड बेकर वाज वॉकिंग आउट द रेस्ट इज हिस्ट्री मैंने उसे कहा मुझे चांस दे दो यू नेवर रिग्रेट इट उसने मुझे देखा उसने एल्सा से कहा ओके लेट्स टेक इट एंड दैट वाज इट नहीं वो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता इट जस्ट डजंट हैपन बिकॉज द प्रोग्राम डायरेक्टर कैन नॉट मेक द डिसीजन तो बात में ये कर रहा था सो now you can see अगर असद किसी इंटरव्यू में चला जाएगा तो he will always go through so being able to speak and being able to communicate is very very important in the US exam we can get you the table अब मैं इनको सारों को इंग्लिश के प्रोग्राम्स देता हूँ इनको शीशे के सामने इनको जो चीनी बोलते हैं उनको बुलवाता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ इट फिर देन आई विल इंटरव्यू देम इनसाइड द रूम बाकी आप जो कह रहे हो उसका ये प्रॉब्लम है यार अमेरिका में मोस्ट हॉस्पिटल्स डू नॉट केयर फॉर allowing anybody from outside हम जितने हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं 90% that absolutely do not allow anybody who is outside of the US to come in ये लोग सारे करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते सो हमारी और फिर ये है कि जो लोग आउट पेशेंट करते हैं सो दैट्स द रीजन बेसिकली और दूसरी बात ये है कि जब ये आते हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है इनको पता नहीं होता क्या करना है ये कभी कभी गलत हरकतें कर जाते हैं कभी बाथरूम गलत इस्तेमाल करते हैं ये आते हैं तो कपड़े नहीं धोते तो उनसे धुएँ आती हैं तो नर्सेज हमें बोलती हैं कि ये क्या हो रहा है मैंने उधर अपने अपार्टमेंट में डिओड्रेंट्स और बनाने रखी हैं कि ये चेंज करें सो देर आर सो मेनी चैलेंजेस जो आप भी बता सकते हो जो होते हैं बच्चों के साथ दैट्स नॉट ईजी तो 2 दफ़ा अगर आपको कोई कहे तो फिर अगला आपका मेडिकल डायरेक्टर आता है मेरी गलती ये है कि आई एम द मेडिकल डायरेक्टर सो अब मैं इनको कैथ लैब के अंदर लेके जाता हूँ तो मुझे उन्होंने बुला लिया कि आप कैथ लैब के अंदर क्यों गए एक बच्चे ने जो हिस्ट्री थी वो बाहर फेंक दी वो आ गई हमारी पूरी मेडिकल एग्जेक्टिव टीम बैठ गई वी हैड टू रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट के जो एक हिस्ट्री थी वो बात पड़ी हुई थी उसके ऊपर सारी कंप्लाइंस की रिपोर्ट हुई वो मुझे उसका जवाब देना पड़ा फिर एक बंदे ने वीडियो बना ली और किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि उसने वीडियो बना लिया गलती से सो दीज आर और वो हमारे लाइसेंस उसमें आ जाते हैं सो जो लोग इधर हैं वो जो अमेरिका वाले हैं वो ये समझा सकते हैं कि ये अपने आप को खतरा लेके करना होगा तो वो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में तो शायद थोड़ी सी बचत हो जाती है दैट्स द पार्ट So तैयार
ہاں تو سب سے پہلے تو میں کچھ 2-4 پوائنٹس ہیں میرے. ایک تو I was just listening to Naeem. I'm a big fan of his. مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ جب جو 3 چیزیں صدقہ جاریہ کی ہیں جو ہم سارے جب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن میں ہو, وہ کچھ اور چیز میں ہو سکتا ہے. جیسے اسد نے ابھی کتنی اچھی پوائنٹ پڑھی, اس کا پوئٹری ہے. میں سوچتا ہوں, میں لکھتا ہوں, تو میرا وہ پیشن ہے کہ میری کتاب جو ہے وہ لائبریری آف کانگریس میں پڑھی ہے, اور یہ یونیورسٹی میں میری کتاب ہے, میری میڈیکل کی کتاب نہیں ہے, اور میری سوچ کی کتاب ہے. یونیورسٹی آف میشیگن میں پڑھی ہے, وسکانسن ہسٹوریکل سوسائٹی میں پڑھی ہے. تو وہ میری وہ ریس ہے, میرا وہ رول ہے. تو ہم سب کا کوئی پیشن ہے, کوئی رول ہے جو ہم سب اپنے کر رہے ہیں. اور آخری چیز میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کمرے میں ایسے پوزیشن کروں جہاں مجھے سارے نظر آئیں, کیونکہ آئی ایم جسٹ سوکنگ اے تھنگ. کچھ دن پہلے مجھے ایک چیز ڈان ہوئی اور میں اتنی بڑی کتاب میں پہلی 3 لائنوں میں رحمان اور رحیم 2 دفعہ کیوں ہے. And I look around this room and I find the reason why. آپ 50 سال پہلے اپنے آپ کو لے جاؤ اور آج دیکھو کہ ہم کہاں ہیں. آپ لوگ ساری رحمت ہو اس کی ہم سب کے لیے, جو آپ لوگ آئے ہو, جو آپ لوگ نے یہاں پہ کہاں سے پہنچے ہو. So, just think about this. So that's what I have to say. Thank you. میں نے بس کہنا تھا کہ تھینک یو سو مچ ایوری بڈی فار جوائننگ اس, اینڈ آئی ہوپ کہ سارے براتیوں کو کھانا ٹھیک مل جائے, سب نے کھانا کھا لیا اچھی طرح. السلام علیکم. My apologies, I had some meetings to attend and I'm really sorry. But thank you my friends, thank you for coming to Dallas all the way. I live here, this is my hometown and I want you to stay here longer so I can invite you over tomorrow night, Sunday night, if it's possible. Thank you so much. ادھر انوائٹ کرنا کسی آنا ہے کیونکہ جلیل فوڈ کمیٹی کو ایک چیف ہے, میں ایک کمپلینٹ ہے بتانا چاہتا ہوں. ایسپریسو نہیں ہے ہوٹل میں, صرف ریگولر امریکانو کافی. For arranging all the menu, Naeem نے سارا menu arrange کیا تھا اور وہ کیا تھا, and location set کی تھی, اور I'm so happy that everybody. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ you really made our day very, Thank you so much. My point was کہ ہر کسی کو بولنے کا موقع ملے, ایک بندہ وہ لے کے ہاک کر کے نہ بیٹھ جائے. So I wanted to do that کہ ہر کسی کے پاس مائک جائے اور ہر کوئی بولے. So thank you so much everybody. Your talent. I always loved you, but I love you even more. بہت سی کالج کی یادیں تازہ ہوئی تمہاری شعر شاعری سے, اور جو تم نے ہم لوگوں کے بارے میں کہا بالکل صحیح. ہاں, وہ میں 2 منٹ پہلے فوزیہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ جو گورے مرد ہیں وہ بیکاز آف دی میڈیا, ان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو پاکستانی دیسی عورتیں ہیں وہ بڑی بے ضرر سی اور ہارملیس سی ہیں. میرے دونوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں لوگوں کو کس طرح سے سمجھاؤں ان کی شادی کرا دیں. Entities we are dealing with actually. مگر اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بیوقوف گورا میری نیز کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس سے شادی کر لی, کنورٹ بھی ہوا ہے, مسلمان ہے, مگر اس کو اب 3-4 سال بعد پتا چلا
तो एक दिन मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो कानों बात करा रहा था, कह रहा था मैं तो समझता था क्योंकि पाकिस्तानी देसी औरतें, मैं गोलियों से भाग के जा रहा था इनके पास। तो ये मैं एक्चुअली आप लोगों को क्रेडिट दे रहा हूँ और एंटिटीज है जो गाया था। देखिए ये मैं एक गीत आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, मगर गीत में मैसेज ये है कि अभी आप लोग बूढ़े नहीं हुए, अभी भी दिल लगा सकते हैं, राइट? इंशाल्लाह। तो गौर से सुने ताकि you can feel upbeat about yourself. लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए? ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। अच्छा जी, और असद पहचान लेगा कि किसका लिखा हुआ है, वरना मैं कह रहा था कि मैंने लिखा है। चलो चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं। जो there's something wrong with the sound, right? So change your position. Oh, change your position. Feedback to it. So now चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाएं, जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाएं, जो बिसर गई हैं बातें उन्हें याद में बुलाएं, उन्हें याद में बुलाएं। चलो फिर से दिल लगाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं। अब ये आप किसी भी खातून पे अप्लाई हो सकता है, आपकी नजर की बात है। किसी शहर नशीन पे झलकी वो धनक किसी कबा की, किसी रग में कसमस आई वो कसर किसी अदा की। वो जो आप कह रहे थे ना कि वो दुपट्टा घुमा रही थी, बस हाँ क्या बात है। किसी रग में कसमस आई वो कसर किसी अदा की, कोई हर्फ बेमुरव्वत किसी कुंज लब से फूटा, वो छनक के शीशाए दिल तहे बाम फिर से टूटा। ये आखिरी बंद सुनिए, ये मिलन की ना मिलन की, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही हैं वारदातें, राइट? ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही हैं वारदातें, जो गुजर गई हैं रातें, जो बिसर गई हैं बातें, कोई उनकी धुन बनाए, कोई उनका गीत गाए, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से। क्लास ऑफ 1987 है, मैं हुमैरा और बाकी सारे जो हैं वो इसी क्लास के हैं, इलामा इकबाल से। तो आज हमने अपना रीयूनियन किया था। पाकिस्तान से बहुत सारे हमारे दोस्त आए हैं, कनाडा से आए हैं, यूके से आए हैं, अमेरिका में जितनी हमारी एक्चुअल क्लास थी वो मोस्ट ऑफ देम हैव कम इन। Yeah, I was just told, if I can interrupt you, I was told by Mubashir Chaudhary कि when we were 18 तारिक साहब, 18 साल की उम्र के बाद से हम लोग most of it is all getting together today. तो maybe it's 30 plus year, 35 year, कितना टाइम होगा? देखिए जी, इंडिविजुअली तो लोग मिल लेते हैं, फिर हम रीयूनियन भी कर लेते हैं। एक हमने 25 इयर्स की रीयूनियन की थी, फिर एक 30 की थी। जो लोग पाकिस्तान में होते हैं वो मिल लेते हैं, जो कनाडा में होते हैं वो मिल लेते हैं, अमेरिका बहुत बड़ा है, आपस में कभी बात कर लेते हैं। लेकिन इकट्ठे बुलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने बहुत साल से नहीं देखे हुए। सो इंडिविजुअली ये बात है। It's like a casual gathering. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने जो मैं तो ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप मेरी ना बनाए, मैं आपकी बनाना चाह रहा हूँ। ओके ओके। हाँ, मैं आप चलते रहे, बोलते जाए। हाँ बोलें। सो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने कहा कि मैं 35 ईयर से ये काम कर रहा हूँ और मैं बनाता हूँ और मैं करता नहीं हूँ। तो लेकिन ये हुआ कि आज आपने मुझे कहा कि मैंने ये शुरू किया तो मैं बंद ही नहीं कर सका। तो आप ये मुझे बताएं। सर, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जब कैजुअल गैदरिंग है, मतलब ऑफ कोर्स जिस तरह आप लोग 18 साल के थे, हम भी 17-18 साल के थे, हमारी भी कॉलेज लाइफ थी, तो मतलब वी नो हाउ गुड इट इज़। आई हैव सम फ्रेंड्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड 50 plus years, they are my assets. Yes. तो ये आपका asset है। बिल्कुल। ये so I assets have है। love respect for this. Yes. I really enjoyed covering it. और आप लोग की जो यादें हैं, जो आपकी जो memories हैं, I promise you, every single one of you
going to be 10 years younger after today. बेशक That is my observation. जबरदस्त आप अंदर आए आपसे बुलवाना है So viewers, thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinda, signing off. Stay tuned for more news. DTV USA, DTV NN and our OTT platform, DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.